अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। अमरीका में ट्रंप इंतज़ामिया का जो इमिग्रेशन क्रैकडाउन है उसके दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि जिसने पूरे मुल्क में एक नई बहस छोड़ दी है। बहुत सारे कानूनी सवालात पैदा हो गए हैं क्योंकि एक आइस अफसर पर इल्ज़ाम है कि उसने एक वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को गोली मार दी। हालांकि प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक वो किसी के लिए कोई ख़तरा नहीं था कि जब उसको गोली मारी गई। और अब पहली बार एक जो स्टेट प्रोसिक्यूटर हैं, रियासत के प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने खुलकर ये भी कहा है कि वफाकी अफसरान जो हैं वो कानून से बालातर नहीं हैं। और सवाल ये है कि आखिर छापे के दौरान ऐसा क्या हुआ था कि इस सब की नौबत पेश आई है। क्यों वफाकी हुकूमत और जो रियासती हुकाम हैं वो आमने सामने आ गए हैं, और क्या ये जो केस है वो ट्रंप के इमिग्रेशन क्रैकडाउन के ऊपर जो नए सवालात हैं उनको मज़ीद जो है वो तक़वियत दे सकता है कि ये ठीक है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। सबसे पहले ये वाक़या क्या था वो जानना भी ज़रूरी है। ये वाक़या 14 जनवरी 2026 को अमरीकी रियासत जो मिनेसोटा है उसके शहर मिनियापोलिस में पेश आया। और ऑफिशियल्स के मुताबिक आईएस अफसर क्रिश्चियन कास्ट्रो और दीगर अफसरान एक शख्स का पीछा करते हुए एक घर तक पहुंचे। उसी घर में वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब हैं, जूलियो सीज़र सोसा सैलिस, ये भी मौजूद थे। प्रोसिक्यूटर हैं मैरी मोरियार्टी। उनके मुताबिक आईएस अफसर ने घर के बाहर जो सामने वाला दरवाज़ा है उसके ऊपर से फायर किया और गोली जो है वो दरवाज़ा पार करते हुए सोसा सैलिस की टांग में जाकर लगी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक गोली के जो जो उनकी टांग में लगने के बाद वो एक बच्चे के जो कमरे की दीवार थी उसमें भी जाकर लगी और उसके निशान मौजूद हैं। अहम बात यह है कि हुकाम के मुताबिक सोसा सैलिस और दूसरा शख्स जो थे जो उस घर में मौजूद थे वो दोनों कानूनी तौर पर अमेरिका में मौजूद थे, यानी उनके हवाले से कोई इलीगैलिटी वाला फैक्टर नहीं था। आइस और वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? इब्तदाई तौर पर जो वफाकी हुकाम हैं उन्होंने ये दावा किया था कि जो घर में मौजूद जो अफराद थे उन्होंने अफसरान के ऊपर झाड़ू और जो बर्फ़ हटाने वाला वो जो एक कोई आप कह लें स्टिक थी या झाड़ू था या फावड़ा था उससे हमला किया। लेकिन बाद में एक वफाकी जज ने ये सारी जब सुनी रुदाद और सारी चीज़ें देखी तो फिर उन्होंने ये मुकदमात खारिज कर दिए थे। जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और आइस ने बाद में उसके जब ये केस खारिज हुआ तो फिर एक मुश्तरका तहकीकात भी शुरू की कि देखा जाए कि क्या कहीं वाकई जो अफसरान हैं उन्होंने गलत बयानी तो नहीं की है। उसके बाद फिर आइस ने रियासती जो प्रोसिक्यूटर का जो स्टेटमेंट आया और ये सारी हुई उसको तो बहरहाल वो कहते हैं कि ये सियासी सियासी एक स्टंट है और इस तरह के जो मुकदमात हैं वो कानूनी हदूद से तजावुज़ हैं, यानी ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा किया नहीं जा सकता, ये सिर्फ़ एक स्मोक स्क्रीन है। अब इस केस में ऑब्वियसली जब से ये शुरू हुआ है एक आइनी बहस भी छेड़ी है कि क्या रियासती हुकूमतें जो हैं वो वफाकी अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर भी सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। मिनेसोटा के हुकाम जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई वफाकी अफसर किसी रियासत में जुर्म करता है, किसी स्टेट में जुर्म करता है, तो उसे भी आम शहरी की तरह जवाबदेह होना पड़ेगा। जबकि ट्रंप इंतज़ामिया के जो हामी हैं या जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो ये कहते हैं कि रियासती जो हुकाम हैं वो वफाकी कार्रवाइयों में मुदाखलत कर रहे हैं ऐसा करने से। और प्रोसिक्यूटर मैरी मोरियार्टी जो है उन्होंने तो यहाँ तक कहा है वाज़ेह अल्फाज में कि वफाकी बैज जो है वो किसी को मुकम्मल इस्तिस्ना नहीं देता। ये जो ट्रंप का क्रैकडाउन है और ये जो कन्फ्रंटेशन है ये एक ऐसे वक्त में जो है वो सामने आ रही है जब ट्रंप इंतज़ामिया ये जो वाक़या है ये जो उस वक्त पेश आया था कि जब ट्रंप इंतज़ामिया ने हज़ारों जो ऑफिशियल थे उनको वहाँ भेजा था मिनीसोटा में, और इस ऑपरेशन को उन्होंने मेट्रो सर्च का नाम भी दिया था। और इमिग्रेशन छापों और गिरफ्तारियों के दौरान जो है वो चीज़ें बहुत ऊपर हुई थी, फिर कशीदगी बहुत बड़ी थी और फिर 2 अमरीकी शहरी जो हैं वो भी अपनी जान से गए, तो फिर अवामी गुस्सा भी बहुत बढ़ा और फिर एहतजाज भी हुआ। और फिर ये सवालात भी उठाए गए कि क्या ये जो तेज़ी से क्रैक डाउन किए जाने वाले जो मामलात हैं, ये जो ऑपरेशंस हैं, ये वाकई बाज़ औक़ात बहुत ख़तरनाक नताइज पैदा कर रहे हैं और इसका इम्पेक्ट एक्चुअली क्या आ रहा है। लेकिन ये जो सारी बहस है वो एक वीडियो वीडियो फुटेज से भी जो है वो चेंज हुई है, क्योंकि उस वक्त एक
اہم موڑ آیا تھا کہ جب شہر کی جو ایک سیکیورٹی کیمرہ فوٹیج تھی وہ سامنے آئی، اور ویڈیو میں وہ جو سارا واقعہ تھا، کچھ افراد کو گھر کے باہر بھاگتے ہوئے بھی دکھایا گیا، وہ جھگڑتے ہوئے بھی تھوڑا بہت دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں آبویسلی گولی چلنے والا جو لمحہ ہے وہ واضح نہیں تھا۔ اور پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ افسر نے جانتے ہوئے دروازے کے اندر سے جو ہے وہ فائر کیا، اور اسے معلوم تھا کہ اندر وہ شخص موجود ہے جسے ابھی یہ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جو ڈیفنس ہے آبویسلی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس افسر کو شاید خطرہ محسوس ہوا تھا، شاید اس لیے اس نے یہ عمل سر انجام دیا۔ ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آئس افسر جو کرسچن کاسٹرو ہیں ان کے خلاف سیکنڈ ڈگری اسالٹ اور جھوٹی رپورٹ درج کرانے سمیت کئی الزامات جو ہیں وہ عائد کیے گئے ہیں، جبکہ ان کی گرفتاری کے لیے وارنٹ بھی جاری ہو چکا ہے۔ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آئس کے افسران کے خلاف اس لیول پہ جو ہے وہ کارروائیاں شروع ہو جائیں۔ پروسیکیوٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر کیس جو ہے وہ وفاقی عدالت میں بھی گیا تو بھی ریاستی الزامات ختم نہیں ہوں گے، اور وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس معاملے میں صدارتی جو معافی ہے اس کا بھی اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ جو کیس ہے وہ صرف ایک فائرنگ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس کو دیکھیں ایک براڈر لینس میں، تو امریکہ میں جو جاری امیگریشن کریک ڈاؤن ہے، جو وفاقی اختیارات ہیں، فیڈرل جو پاورز ہیں، اور جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو جواب دہی ہے، اس تمام چیزوں سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، اور آبویسلی انہی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ بات بھی ہو رہی ہے۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں اور یہ سوال بھی بنتا ہے کہ کیا واقعی ریاستی جو حکومتیں ہیں وہ وفاقی افسران کے خلاف کارروائی کا حق رکھتی ہیں، یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ محض ایک سیاسی لڑائی ہے کہ بس اسٹیٹ نے جو ہے وہ ایک کوشش کر کے جو ہے وہ پورا پارا کر دیا سارا نظام چلانے کے لیے، کہ جی لوگ یہ نہ کہیں کہ اسٹیٹ بالکل خاموش بیٹھا رہا جب دو امریکی شہری بھی اس معاملے میں اپنی جان سے گئے، اور پھر اس طرح کے واقعات ہوئے کہ اس میں یہ نان فیٹل شوٹنگ ہے، کہ مطلب آپ نے گولی چلائی، بندے کی جان نہیں گئی لیکن وہ زخمی ضرور ہوا، اٹیمپٹڈ مرڈر کا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ہو رہا ہے معاملہ۔ لیکن یہ جو سب سے مین کویسچن ہے، اور یہ شاید آگے چل کے بڑی عدالتوں میں بھی جائے گا، شاید سپریم کورٹ تک بھی جائے گا، کہ یہ جو اختیار ہے وہ کتنا ہے، کیسا ہے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ جب کسی کو ڈپلوائے کرتی ہے ایز اے لا انفورسمنٹ اوفیشل، تو اس کی پروٹیکشن کس حد تک جو ہے وہ موجود ہے؟ کیا اس معاملے میں اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل درست ہے کہ جی جو آئس آفیشل ہیں یا کوئی اور ہیں، اگر انہوں نے فائرنگ کی ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی زخمی ہے یا جان سے گیا ہے، تو پھر ان کو کسی قسم کا استثناء حاصل نہیں ہے، ان کو کوئی بلینکٹ امیونٹی نہیں ہے۔ یہ اکثر میں دیکھتا ہوں ٹرمپ بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ سارے پروٹیکٹڈ ہیں، یا دیگر جو ٹرمپ آفیشلز ہیں ایڈمنسٹریشن کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو بلینکٹ امیونٹی ہے، لیکن بہرحال یہ کورٹس ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا واقعی ایسا ہے، یا پھر ان کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا، ان کو بھی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو بھی ہوگا، جیسے بھی ہوگا، جب بھی ہوگا، اس کے اوپر میں بھی نظر رکھوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔